کوئی آگے دسے کہ جناب روم دا فلسفہ پڑھیا ہوئے یا ایران دا فلسفہ پڑھیا ہوئے، انہاں قرآن پڑھیا اور قرآن ہی واحد کتاب ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں متقین، ھدی للمسلمین تو نہیں فرمایا، مومنین ہاں کی فرمایا ھدی للمتقین۔ ہاں اور تقوی ضروری، اور ایپرڈیسن کے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، اگر یہ تریو شیما آ جان تو پھر امیر المجاہدین بن جائے۔ جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا۔ زندگی میں انسان اگر کوئی اچھا کام کرے نا تو یہ مت سمجھے کہ میرا اپنا کمال ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا اللہ اس سے اچھا کام لے رہا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا، بندے کا کوئی کمال نہیں، بندہ تو ایک ایک لمحے ایک ایک قدم پر بہکنے والا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ تو اسی انہاں کو توقع رکھ دیو کہ اقوام متحدہ اے جا کے ساڑی نمائندگی کرن گے جنہاں نو ویکھ کے قرآن نہیں پڑھنا گا، جڑے قوم دے جناب خون چوس کے، قوم دی جناب بیٹیاں دے دوپٹے چھن کے، قوم دے جناب روٹی چھن کے نمائندے بن کے اقوام عالم چ کھڑے ہون، انہاں نو کتھوں گل آنی؟ اقوام عالم چ اگر کوئی کھڑا ہوئے صلاح الدین ایوبی دا غلام، کوئی محمد بن قاسم دا غلام، کوئی شہاب الدین غوری دا غلام، تو وہ دس سکتا اقوام عالم نو کہ اے حضور دا نظام ہے، اے حضور نے اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمدس، فاروق ذل جاہ جلال محمدس، عثمان ضیاء شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں لبیک ٹرسٹ ہاسپٹل کی پوری ٹیم، جس میں سر فہرست پیر منور زمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو چھپے ہوئے ہمارے جناب ستون ہیں وہ ہیں علامہ مولانا محمد قاسم صاحب اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، امجد حسین صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے تمام معاونین اور ان کے رفقاء۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد علامہ اقبال نے ایک شعر میں بند کیا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد جو ہے وہ حضور کی امت کی خدمت کرنا ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است، حضرت فاروق اعظم والا عدل لانا ہے اور حضرت حیدر کرار والا فقر لانا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں حضور کی امت کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے دوستوں نے بالکل محدود وسائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہمیں کبھی وہ موقع ملا اور قومی اور ملی وسائل ہمارے ہاتھوں میں آئے تو وہ پھر لوگوں کے کرپشن کے ذریعے پیٹوں میں نہیں جائیں گے بلکہ قوم کی خدمت کے اوپر خرچ ہوں گے۔ ابھی تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لبیک بغیر وسائل کے اور شدید مسائل کے بہت سارا کام کر رہی ہے۔ جب انشاءاللہ تحریک لبیک کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا موقع دیا تو پھر یہ ثابت کرے گی کہ سروری در دین ما خدمت کری است۔ پھر ہمارے ذمہ داران یا ہماری جناب قیادت کے اور ہمارے لوگوں کے جو ہیں وہ بینک بیلنس
स्विस बैंकों में नहीं होंगे, बल्कि उनका बैंक बैलेंस यही होगा कि आज इतने मस्कीनों को खाना खिलाया है, आज इतने बेआसराओं को सहारा दिया है, आज इतने बीमारों को दवा दी है, आज इतने जनाब बेघरों को घर फराहम किया है। हमारे बैंक बैलेंस ये होंगे अल्लाह की बारगाह में। और याद रखना, रजा इस जहान से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं रजा। फिरौन ते नमरूद भी इस जहान तो नाराज गए, हामान ते कारून भी इस जहान तो नाराज गए, रजा कोई भी नहीं। ते 3 महीने रजी हैं जी खलकत वेख यूसुफ के नानी ते जिना मोहम्मद अरबी डिठा और रजे दोई जहानी। और दयानत और शराफत, सहाबा कराम ने कोई दुनिया दी जदीद तालीम नहीं पढ़ी। ऐ कोई सारे उलमा बैठे कोई आके दसे कि जनाब रोम दा फलसफा पढ़िया होवे या ईरान दा फलसफा पढ़िया होवे, उन्हें कुरान पढ़िया, कुरान पढ़िया। और कुरान ही वाहिद किताब है जिसके बारे अल्लाह ताला ने फरमाया ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। हाँ मुत्तकीन, हुदल लिल मुस्लिमीन तो नहीं फरमाया, मोमिनीन हाँ की फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। हाँ और तकवा जरूरी। और एपरसन के निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, अगर ये त्रैवो शहमा आ जान तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन बनता। जब तक सूरज चांद रहेगा सूरज चांद रहेगा। जिंदगी में इंसान अगर कोई अच्छा काम करे ना तो ये मत समझे कि मेरा अपना कमाल है, ये भी अल्लाह की तौफीक है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है या अल्लाह उससे अच्छा काम ले रहा है। हाँ ये याद रखना, बंदे का कोई कमाल नहीं, बंदा तो एक एक लम्हे एक एक कदम पर बहकने वाला है। और इकबाल कहता है दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। तुसी इन्हां को तवक्को रखते हो कि अक़वाम मुत्तहिदा ए जाके साड़ी नुमाइंदगी करनगे जिन्होंने वेख के कुरान नहीं पढ़ना आंदा, जेड़े कौम दे जनाब खून चूस के, कौम दी जनाब बेटियां दे दुपट्टे छिन के, कौम दे जनाब रोटी छिन के नुमाइंदे बन के अक़वाम आलम च खड़े होण, उन्होंने किथों गल आनी। अक़वाम आलम च अगर कोई खड़े हुए सलाउद्दीन अयूबी दा गुलाम, कोई मोहम्मद बिन कासिम दा गुलाम, कोई शहाबुद्दीन गौरी दा गुलाम, तो वो दस सकदा अक़वाम आलम नू कि ए हुजूर दा निजाम है, ए हुजूर ने जिन्हां ने आज तक सिर्फ कुरान रखे हुए कि जनाब यासीन रखी हुए मुर्दे दे खत्म वास्ते, ठीक है जी, जनाब मुर्दे दी रूह खत्म करने वास्ते, और जनाब कुरान रखे हुए सालाना खत्म या कुल शरीफ या तेजे वास्ते या 40वें वास्ते, कुरान इस वास्ते तो नहीं उतरिया। कुरान तो कहता है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, फिर जालिमून, फिर की ये काफिरून। हाँ कुरान तो इस वास्ते उतरे सी कि इसनू लैके पूरी दुनिया नू दस्या जांदा कि ऐ साडे कोल अल्लाह ताला दा भेजा होया आईन मौजूद है, इस आईन के तहत असी पूरी दुनिया नू दसदे कि रब दा निजाम है कहंदा। लेकिन इकबाल कहंदा कि तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहंदा तू जाके दुनिया नू दसना सी कि असी आ कुरान दे मनन वाले हां, असी आ इस्लाम दे मनन वाले हां, साडे कोल निजाम मौजूद है, लेकिन तू खुद बेयकीन होया फिरदा। ओने जी कुरान ते चल के कौन कामयाब हो सकदा? दसो सहाबा कराम ने कुरान तो इलावा कोई तालीम हासिल की थी? दो दुनिया दी दो सुपर पावरां पैरां विच ला के रखियां। हकीम साहब ने आके हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने च एक हकीम साहब ने आके मतब खोलिया मदीना पाक ते कुछ दिन बाद हुजूर को आए, क्या या रसूलल्लाह मेरी हिकमत जानती रही? फरमाया अर्ज की थी, मेरे आका मौला ने फरमाया भाई की गल है? हकीम साहब उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तुहाडा कोई गुलाम बीमारी नहीं होंदा? फरमाया ए इस्लाम ते चलन दी बरकतान। फरमाया मैं अपने आका अपने गुलामां नूं दस्या, साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने गुलामां नूं दस्या भाई खाना उतना खाना जदों भुख लगी होवे और उदों छोड़ देना जदों अद्धी भुख बाकी होवे, इन्हां चों कोई बीमार होंदा ही नहीं। और ये याद रखना तकवा सब सारियां बीमारियां दा इलाज है। हाँ तकवा सारियां बीमारियां दा इलाज है। और बदयांती और झूठ ये सारियां बीमारियां। और अल्लाह ताला साडे तमाम भाइयों नू और साडे तमाम दोस्तां नू दयानत दे नाल अपना फर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और हर मरीज नू
اپنا بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دے نال وہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سلوک دی وہ خود توقع رکھتے ہیں دوسرے کو. ہاں یہ ضروری ہے, جس سلوک دی تسی توقع رکھتے ہو بھی میں جاواں تے میرے نال اس طرح ماحول ہوے تا جناب ضروری نہیں اسلام تعداد نہیں ویکھدا. ہاں تسی جناب ضروری نہیں کہ روزانہ 1000 مریضاں نو چیک کرنا تے تاں ہی مریض 10 بھی چیک کرے انہوں اطمینان نال جان دعا دے دے جان ساڈے واسطے بھی کافی. ہاں اطمینان دے نال انہاں دی جناب تسلی بخش انہاں نو جتنا ہو سکے. باقی حضرت مولانا روم نے ایک کہاوت لکھی وہ بڑی خوش طبی واسطے میں تانوں سنا دیواں. ایک حکیم صاحب کول ایک بزرگ آئے, انہوں نے پوچھا حکیم صاحب مینوں یہ دسو بھئی میرے دند کام نہیں کرتے روٹی کھاندیاں. انہوں نے کہا جی بڑھاپا. انہوں نے کہا جی نظر بھی بینائی بھی بڑی کمزور ہو گئی. انہوں نے کہا جی بڑھاپا. انہوں نے کہا سماعت پہ بھی اثر ہے بڑھاپا. انہوں نے حکیم صاحب کہنے لگے بھی بڑھاپا. انہوں نے کہا جی چلدا تے گوڑے وچ بھی درد ہوندا. انہوں نے کہا جی بڑھاپا. انہوں نے کہا جی ٹھنڈ بھی زیادہ لگدی. انہوں نے کہا بڑھاپا. اور بابا جی نے ڈنڈا چک لیا. بابا جی نے کہا تیرے جناب استاد نے تینوں بڑھاپے تو علاوہ کوئی سبق نہیں پڑھایا. انہوں نے کہا جڑا تسی یہ حرکت فرما رہے ہیں یہ بھی بڑھاپا. یہاں یاد رکھنا اے جڑے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہاں انہاں دے نال جڑے بوڑھے لوگ آون میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بوڑھے دی عزت نہیں کی اس نے اسلام دی عزت نہیں کی. اور جس بوڑھے نو اسلام وچ بڑھاپا آیا جناب جس نے اس دی عزت نہیں کی اس نے اسلام دی عزت نہیں کی. اللہ تعالیٰ بھی انہاں چٹے ککھاں دا بڑا حیا کردا تے جدوں بوڑھے آن انہاں نو جناب تسلی نال انہاں دی گل سننی غصہ نہیں کرنا. اور اے تربیت واسطے کہ جناب باقی معاملات تا میڈیکل تے تسی جان دیو لیکن اے یاد رکھنا جڑا انسان ہے نا وہ صرف ایک اچھے جملے نال بھی ادھا ٹھیک ہو جاندا. اس کا گواہ میں ہاں کہ بابا جی کو اکثر لوگ بیمار فون کرتے سن. میری تو اے ایمان سی بھائی جس دی 99% روح بھی نکل چکی ہوتی سی نا 1% زندہ رہندا سی. بابا جی نو فون کرتا سی بابا جی اس کو اتنا دیر کر جاندے سن کہ اگے وہ 10-15 سال جی جاندا سی. بابا جی کہندے اے بھی کوئی گل ہے. اس واسطے اچھا جملہ اور اچھا اخلاق اور اچھا جناب اس نو سامنے پیش آنا اے بھی ادھی بیماریاں دی شفا ہے جس طرح اسی لوگوں کو توقع رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو اخلاق نال لوگاں دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو دیانتداری دے نال لوگاں دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے. باقی اگر دنیاوی مقاصد ہیں یہ دنیا تے یاد رکھنا دنیا تو کوئی نہیں رجا. اس نے کسے نو نہیں رجا. اس تے سب بھوکے گئے. ہاں منگت کوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. ہاں اے دنیا نے کسے نو نہیں رجایا. ایتھے اے رب دا جڑا فرمان ہے کل من علیہا فان. ہاں کل من علیہا فان. ایتھے جناب کوئی نہیں رج کے گیا. اللہ تعالیٰ انو تے مینوں للہیت نال اخلاص نال حضور دی امت دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو جناب شفقت نال محبت نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو انو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.